أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्लाह आमीन। अहकमुल हाकिमीन, मां फरमाने वाले, दरगुजर फरमाने वाले, मुश्किलों परेशानी को दूर फरमाने वाले, या अल्लाह पाक तू बहुत गफूर रहीम है। या अल्लाह पाक हमने इस लंगर खाने का आगाज कुरान पाक तिलावत से किया है। या रब इसके